12 गोंयकार विक्रेत्यांक पगार दिनासतना कसिनोच्या धन्यान आपलो व्यवसाय बंद केलो। हे संबंधित पुलिसांक परत कागाळी करून लेगीत कारवाय करूंक नाशिल्ल्याचे मुखार आयले। कायदो हो सगळ्यां खातीर वेगळो आसा वय असो प्रस्न उपरासपाक लागला। ह्या फाटल्यान तेको दिवपी सरकाराचेच मनीस आसा काय कितें? अशें आनीक कितलो तेंप चलतले? सामान्य लोकांनी अशेंच मरप वय? अशा जायत्या प्रस्नांनी लोकांच्या मनान घेराव घातला। भाव ते खंय वतले हाजी पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आसा। ताका बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करचो ताजेर, कारण इतले सिरियस चार्जीस आसून सुद्धा तो आज मुखार भोंवता। ताजेर पॉस्को चार्जीस लागला पूण आज तो मुखार भोंवता। म्हयन्यांतल्यान एकदां खंय तो ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर येता। अरे तेन्ना तरी ताका धरात। थंय तो सायनींग येता एट ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन, त्या वेळार तरी ताका धरपाक जाय आनी ताका विचारपाक जाय ह्या लोकांचें कितें करता काय म्हणून। तुमकां सगळो ताजो ट्रॅक खबर आसा, तो खंय आसता, तो खंय वता, ताजे रेजिडेंस खंय। पण मुख्यमंत्री जाणून बुजून हे सगळे ऑथॉरिटीज जाणून बुजून ताका प्रोटेक्ट करता आनी आमच्या लोकांक फोंडान घालपाचें जें आसा हें सरकार करता। आतां अती जालें, कारण तुम्ही अंत पळयला, आता येणाऱ्या त्या काळात तुमचो अंत जातलो हे नक्की आसा। आमचे सगळे वेंडर्सांक, आमचे गोंयकार स्टाफ हा, तशें भायले स्टाफ हा, तांकां आयज पासून फेब्रुवारीसान ते कंप्लेन करता, तांकां 15 म्हयन्याची PF मेळूंक ना। वेंडर्सांनी इतले बिलां दवरल्या, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तांचो आउटस्टँडींग ऑलमोस्ट 2 ते 3 करोडा मध्ये जाता। वो मनीस जो हा पळय, हो क्रिमिनल मायंड मनीस, हो चिट्टी बाबू घंटा म्हणटा पळय, वो येता एवरी टायम हिंगा गोंया येता, खंय ना खंय बिझनेस घालता, पयशे दिना वेंडर्सांक, स्टाफांक पावता। हेणें हे फर्स्ट टायम करूंक ना, हेचे पयलीं उपपाट केला तेणें। तेजेर पॉस्को एक्ट घातलेलो आहा, तेजेर किडनॅपिंग चार्जीस घातलेले आहा। तरी पूण आमचो सरकार ताका इतलो लायटली घेवन, आमचो CM ताका घेवन केक कातोत्ता। हे सारकी अशें जालें जाल्यार आमचो आख्खो सिस्टम फेल कळ्ळें न्ही। आमी सगळ्यांनी मेळोन हे सरकारा कडेन मागणी करूंक जाय बाबा की हे आमचे वेंडर्स आहा, आमचे स्टाफ आहा, तांकां न्याय दिवचो म्हणून, तेंचे पयशे काडून दिवचो। थोड्यांचो आतां एटलिस्ट एक 10 जाणांचो धंदो बंद जाला, ते इतले रिणां आहा पळय, ते धंदो बंद जाला तेंचो, तांकां इंट्रस्ट वाले सोदूंक येता। थोड्यांचे माय पाय बरे ना, ते टेन्शनांनी। सरकारान कितें तरी करून तांकां मातसो न्याय दिवचो, ही मागणी आमची। जो रेव्हेन्यू लॉस आसा, आज खंय तरी 14 कोटीचेर तेणे ह्या सरकाराक टोपी घातल्या। पूण हे 14 कोटी तेणे जर टोपी घातल्या जाल्यार खंय तरी अंडर द टेबल ह्या लोकांक दिल्ले आसा। खंय तरी लोकल आमदार ज्या मतदार संघान हो कसिनो येता, हो आमदार तेका खंय तरी सपोर्ट करता म्हणून आमकां कळ्ळां आनी हेका लागून तेका खंय तरी प्रोटेक्शन मेळपाक लागलां। हांव मागता ह्या सरकारा कडेन, खंय तरी आज हो मुख्यमंत्री ज्याच्या कडेन गृह खातें आसा तो पूर्णपणे असफल जाल्लो आसा। आज गोवा पुलीस हो पूर्णपणे लाचार रितीन ह्या सरकाराच्या अंडर वागता। खंय तरी फक्त ऑपोजिशन आनी एक्टिविस्टांचेर केसी घालप आनी सामान्य जनतेचो आवाज सप्रेस करप, हे कट कारस्थान हो सरकार चलयता। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।